شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہ زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق PTI سابقہ صوبائی وزیر صحت شام انعام اللہ خان نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران PTI کو خیر بات کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہم اپنے فوج کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ مزید اس نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سے ٹکر پر اتر آئے ہیں۔ 9 مئی کا سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں، جس پر ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی، کرنل شیر خان شہید، میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہداء کی تصویریں جلائی گئیں، ان کے مجسمے گرائے گئے، جس طرح GHQ پر حملہ کیا گیا، جناح ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا، بابائے قوم کی یادگاروں کو جلایا گیا، اپنے قومی ورثے جلائے گئے، MM عالم کا جہاز جلایا گیا، فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا۔ یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا، لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند عناصر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروح کیا ہے۔ یہ میری نظر میں انتہائی قابل مذمت ہے اور ناقابل معافی ہے۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی 9 مئی کے شرانگیز، صفاقانہ، بزدلانہ، شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں۔ میں شام انعام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ تھانہ قبولہ کے علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ پاک پتن میں 3 ڈاکو آئل کی گاڑی کو لوٹنے کے لیے تعاقب کر کے فائرنگ کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں محمد طائف فریدی سے۔ جی طائف فریدی، بتائیے گا یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا؟ جی، یہ واقعہ تھانہ قبولہ کے علاقہ میں پیش آیا، جہاں پر پولیس کے پہنچنے پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اشفاق نگر کے قریب ملزمان اور پولیس میں 20 منٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے دوران گولیاں لگنے سے 2 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ڈاکوؤں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، جو راستے میں جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب، لاشیں ہسپتال منتقل کر دیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق مرنے والے ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی، مزید تفتیش جاری ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہ زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور کے احکامات کی روشنی میں CCPO پشاور اور چیف ٹریفک آفیسر قمر حیات خان ہدایت پر SP ایجوکیشن شازیہ شاہد کی نگرانی میں ایجوکیشن ٹیموں کا مختلف روڈز پر ٹریفک ایجوکیشن دی گئی، جس میں کالے شیشوں، ہیلمٹ کے استعمال، کم عمر ڈرائیورز، ڈرائیونگ لائسنس، سیٹ بیلٹ کے بارے میں عوام میں آگاہی دی گئی۔ عوام نے سٹی ٹریفک پولیس کی ایجوکیشن یونٹ اور چیف ٹریفک آفیسر کے اقدام کو خوب سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ DPO وسیم ریاض خان کی ہدایات پر چنیوٹ پولیس کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ رجوع پولیس کی کارروائی، 11 جواری گرفتار۔ ملزمان تاش لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہے تھے۔ ملزمان میں ظفر، منشا، اکرم، یعقوب، الیاس، ریاض، صفدر، وقار، شبیر، وسیم، مظہر شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے جوا پر لگی رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا عمل جاری ہے۔ گوجرا تھانہ نواں لاہور شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ DSP گوجرا آفتاب صدیقی اور SHO تھانہ نواں لاہور بھاری پولیس نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے، ملزم فرار ہو گیا۔
शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई जॉइंट सेक्रेटरी फरीद इकबाल खान ने कहा है कि मुल्क में जितनी जल्द इंतखाबात होंगे, हालात इतनी जल्दी मामूल पर वापस आएंगे और इसी से सियासी और माशी इस्तेहकाम भी आएगा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून और इंसाफ की बात की है। पार्टी चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम लीडरशिप 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात की मज़म्मत कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की तारीख है कि इसने कभी भी इंतशार की सियासत नहीं की। माजी में भी लाखों की तादाद के साथ रैलियां और मार्च किए गए हैं, लेकिन इनमें एक गमला तक नहीं टूटा। 9 मई के वाक़यात के हवाले से पीटीआई की क़यादत बरमला कह चुकी है कि पुरतशद्दुद वाक़यात की ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, लेकिन इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीएम हुकूमत की सारी तवज्जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम चलाने पर मज़कूर है, जबकि माशी बहरान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो रही है। मैशियत तबाह हाल है। IMF इमदाद देने को तैयार नहीं। सरमायाकारी जमूत का शिकार है और हुक्मरान इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने की खातिर आइन और जमहूरी इक़्तिदार को मुसलसल रौंद रहे हैं। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस किस्म की फस्ताई मुजाहरे करके पीटीआई ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ पाकिस्तान की नज़रियाती और असासी बुनियादों को भी कमज़ोर करने की साजिश की, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान से करप्शन का हिसाब मांगा तो पीटीआई ने फसाद बर्पा कर दिया। अब इमरान खान अमेरिका से मावनत की अपील कर रहे हैं। एक तरफ चाहते हैं कि फ़ौज को इज्जत देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गैर मुल्कियों से कि पाकिस्तान में फ़ौज ने इनकी हुकूमत गिराई। इमरान खान का दोहरा मयाद और बयानात का तज़ाद इनकी ज़हनी हालत वाज़िया कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इधर उधर की बांकने की बजाय 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी लें और कौम से माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी किसी सियासत जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर रियासत को चैलेंज करने और मुल्क को कमज़ोर बदनाम करने की साजिशें करने वालों का रास्ता रोकना ज़रूरी है। पीटीआई सियासी धरे में शामिल रहना चाहती है, इसे फस्तायत और मुल्क दुश्मन साजिशें तर्क करना होंगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि नैब का शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बेगुनाह करार देना हक सच की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के सबूत ना होना इनकी बेगुनाही वाज़िया करते हैं। पार्टी क़यादत का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हमारा दामन हर तरह के करप्शन से पाक है। पार्टी कायदी हर जबर बर्दाश्त किया, बदतरीन इल्ज़ाम तराशी और मीडिया ट्रायल का सामना किया गया, मगर खुद को एहतसाब के लिए पेश करके आला जमहूरी मिसाल रकम की। मगर इमरान खान ने अलकादी ट्रस्ट केस में अपनी गिरफ्तारी को जिस तरह रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया, इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खुद को एहतसाब से मुबरा समझने वाला इमरान खान जान ले कि इसे कौम की लूटी गई दौलत हज़म करने नहीं दी जाएगी, एक एक पाई वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, पीटीआई ताजर विंग के साबिक ज़िलाई सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि सियासी रस्साकशी और रियासती रेशादानियों ने पाकिस्तान को माशी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। अवाम रोटी, साफ़ पानी, इलाज और बुनियादी तालीम के हसूल से महरूम है। इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई है। शामिल है, इमरान खान हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान को मुस्तकीम करने की कोशिश की और फ़ौज के मोराल को बुलंद रखने की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मरकज़ी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के खून से गरदारी के मुतरादिफ होगी। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ममालिक कश्मीरियों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। कश्मीरी कई दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा कश्मीरियों के हक खुद रादियत की करारदादें इस बात का वाज़िया सबूत है, लेकिन अक़वाम आलम के कान में जूं तक नहीं रेंगती। पूरी दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हल नहीं होता, इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। दुनिया अपनी आंखों से मफादात की पट्टी हटाए और ज़मीनी हक़ाइक़ देखे।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ कानून दान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि श्रीनगर में ग्रुप 20 इजलास की आड़ में भारत अपना दहशतगर्दाना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। G20 ममालिक इजलास का मुकम्मल बाइकाट करें। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका में इजलास का इनेकाद भारतीय मुजालिम को हवा देने के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान, चीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक से रब्ता करके श्रीनगर में G20 इजलास रुकवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 इजलास के जरिए भारत बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने ये बात वाज़िया करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है और कश्मीरी अवाम भारत के गाज़बाना कब्ज़ा को दिल से तस्लीम कर चुके हैं। मोदी सरकार इस वक्त मकबूजा कश्मीर को अपने अटूट अंग के तौर पर पेश कर रही है और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत वाली दफ़ात ख़त्म करने के मामला को कानूनी तौर पर दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम को चाहिए कि वो भारत सरकार की तरफ से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की मज़मूम साजिशें नाकाम बनाने के लिए सफारती सरगर्मियाँ तेज़ करें और OIC समेत तमाम बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर इंडिया की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की जाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 142 की जानिब से पाकिस्तान बचाओ आगाही मुहिम मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और ज़िलाई क़यादत ने शिरकत की। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा PP 142 की जानिब से निकाली जाने वाली रैली का आगाज़ PP के मरकज़ी दफ्तर से किया गया, जिसमें पूरे हल्का के ज़िम्मेदारान और मोटरसाइकिल सवार कारकुनान ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा के ज़िलाई कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 22 मई को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में निकाले जाने वाले पाकिस्तान बचाओ मार्च में ज़िला शेखुपुरा से सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला शिरकत के लिए रवाना होगा और मरकज़ी मार्च का हिस्सा बनेगा। जिस तरह के आप सब लोगों के सामने हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारी PP नहीं, हमारी UC लेवल की ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जिसको इंतज़ामिया ने भी देख लिया और सब मीडिया वालों ने भी देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये UC लेवल के इतने बड़े हमारे इज्तिमा हैं, इतनी बड़ी रैलियां हैं, तो हमारे जो मरकज़ का ऐलान है वो इंशाअल्लाह ताला किस लेवल का होगा। 22 मई को जो है ना मरकज़ की तरफ से ऐलान किया गया था पाकिस्तान बचाओ मार्च के हवाले से। ये मुख्तलिफ PPs में जो है ना हम आगाही मुहिम पाकिस्तान बचाओ मार्च के हवाले से जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले कुछ PPs ने जो है ना रैलियां निकाली हैं, तो आज PP 142 शेखपुरा की जो PP 142 है, उन्होंने एक कामयाब जो है ना पाकिस्तान बचाओ मार्च के हवाले से आगाही मुहिम जो है ना वो रैली निकाली है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेखपुरा से आपको बताते चलें, शाहदारा फ्लाई ओवर के बाद अब अमामिया कॉलोनी फाटक फ्लाई ओवर मंसूबे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर्स का आगाज़ वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली MPA पीर अशरफ रसूल ने किया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इस मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत। इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस मिशन को जल्द मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त अदालतों का लाडला बना हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में जितना रिलीफ इमरान खान को मिला है, किसी और सियासतदान को नहीं मिला। इलेक्शन मुकर्रर वक्त और पूरे मुल्क में एक ही बार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा जिन्ना हाउस में 9 मई के वाक़यात। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज लाहौर का दौरा किया। COAS ने शोधा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोधा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ को 9 मई यौम स्याह के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। COAS ने जिन्ना हाउस और फौज की एक तंसीब का भी दौरा किया, जिस पर सियासी तौर पर हौसला अफजाई करने वाले फसादियों ने हमला किया और तोड़ फोड़ की। कोर हेडक्वार्टर्स में गिरीजन अफसरान और सिपाहियों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि सानिहा 9 मई में मुलव्वस मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों के खिलाफ मुकदमे का कानूनी अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का आइन। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि फ़ौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है और फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोई भी कोशिश रियासत के खिलाफ एक ऐसा अमल है जो किसी भी हालत में ना तो कबूल बर्दाश्त है, ना ही काबिल माफ़ी है।
اسلام آباد سے آپ کو بتاتے چلے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے جمعہ کو قومی سلامتی کمیٹی NSC میں کیے گئے فیصلوں کی منظوری دے دی، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات میں توڑ پھوڑ کرنے والے مظاہرین کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں NSC اور کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے پرتشدد مظاہروں کے پیچھے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کے چند روز بعد بھی فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلانے کی منظوری دی گئی۔ 9 مئی کو پیرا ملٹری رینجرز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف PTI کے سربراہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قومی احتساب بیورو نیب نے ہفتہ کو قرار دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سرکاری فنڈ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی اپنے عوامی عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ بیورو کے مطابق ہاؤسنگ کانٹریکٹ میں بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ ہی سرکاری خزانہ متاثر ہوا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کام کرنے والے کوئی برات حاصل ہوئے۔ نیب نے مزید کہا کہ ریکارڈ کے مطابق شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو کانٹریکٹ سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI کے جن مظاہرین پر غلط کام کرنے کا الزام ہے، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن انہیں اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ SC میں بھی اپیل کرنے کا حق ہوگا۔ عرب نیوز چینل الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیر نے 9 مئی کو ان کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد PTI کارکنوں کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا۔ آصف نے زور دے کر کہا کہ احتجاج میں شامل PTI کے افراد نے فوجی تنصیبات سمیت عوامی اور سرکاری املاک پر منصوبہ بند حملہ کیا۔ انہوں نے ان کارروائیوں کو پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات، اڈوں اور فوجی اہلکاروں کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا، ان کا فوجی عدالتوں میں آئینی طریقہ کار کے مطابق ٹرائل کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو جیکب آباد سابق وزیر اعظم پاکستان سردار محمد میاں سومرو کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے طور پر شاندار ریلی شہید اللہ بخش سومرو پارک سے نکالی گئی، جس کی قیادت آل پاکستان سومرا ایسوسی ایشن کے ضلع کے صدر حاجی گل حسن خان سومرو، مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند، میر انور علی خان سومرو، میر ذوالفقار عثمان سومرو، میر غلام صابر کھوسو، ارسلان میمن، جس میں محب وطن پاکستانیوں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے مارچ کرتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں رہنماؤں نے خطاب کیا۔